सुबुंफोरखौ बै हारिनि हारिमु सिनायथि जारिमिन आरो उनमोनथाइजों फोनांजाबनायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो। दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ बोदलानानै होयो। जों दिनै जोंनि हारिमु मोननिसिम हामलायथि बावहरगोन। जों आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायगोन आरो साबायखर बावगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन उनके प्रेम और बर'फोरनि सोदोमस्रिनि मोनसे बिथा मोनसे दोरोङारि मोसानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे जर'खा हारिनि हारिमुआरि जर'खा महर। बियो सुबुंफोरखौ बै हारिनि हारिमु सिनायथि जारिमिन आरो उनमोनथाइजों फोनांजाबनायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो। दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ बोदलानानै होयो। जों दिनै जोंनि हारिमु मोननिसिम हामलायथि बावहरगोन। जों आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायगोन आरो साबायखर बावगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन प्रतिच्छवि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही समारोह की शोभावर्धन हेतु उपस्थित हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम की जन आकांक्षाओं के प्रतीक युवा शक्ति के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत सरकार के विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पोबिट्रो मार्गरेटा जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री बिस्वजीत डोईमारी जी, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री हाग्रामा मोहिलारी जी एवं अन्य विशिष्ट गण्यमान्य अतिथिगण, नमस्कार। देवियों सज्जनों, आज के ऐतिहासिक बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुति के इस पावन अवसर पर आयोजक की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव नोंथांमोन बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एरी साडोर और एक आरोनाय से अभिनंदन किया जा रहा है। आरोनाय बोडो समुदाय का पारंपरिक हस्त निर्मित स्कार्फ है, जिसे स्नेह, सम्मान और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक माना जाता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सिरजा भेंट की जा रही है। सिरजा बोडो समुदाय का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो उनके सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। बेनि उनाव जोङो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथांनो बड'फानि मोनसे आखिनाय सावगारि मान बावनाय महरै गथायनो नागिरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाबाय जाय बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथाङानो बर' हारिनि बिफा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांनि सावगारिखौ जोंनि बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारिया गथायनानै होगोन। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय।
ধন্যবাদ। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। खुलुमबाय नमस्कार मोसानायनि जारिमिनारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफायनाय हानाय महरगिरि आरो रायजो राजा नंथांमोन बयानि सिबबो गैसौ गोबोर फ्रिनाय गाहाम हामथायनि बावहरनाय जाबाय। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দ্বাৰা সৰুসজাৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আয়োজিত বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ঐতিহাসিক বৃহৎ সমূহীয়া প্ৰদৰ্শন বাগৰুম্বা দোহো অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বৃহৎ হাত চাপৰি সকলোকে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি সমবেত হোৱা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু শিল্পীসকল, আপোনালোক সকলোকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ লোক বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতিৰ বৈভৱসমূহৰ সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে বিশ্ব মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে। ইতিমধ্যেই বিহু নাচৰ সৰ্ববৃহৎ সমূহীয়া পৰিৱেশন বিহু বিনন্দিয়া আৰু ঝুমুৰ বিনন্দিনীয়ে ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই দুয়োটা অনুষ্ঠানতেই আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰিছিল। আৰু আজি এই বাগৰুম্বাটো আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। বড়ো সমাজৰ আগশাৰীৰ সংগঠন দুলাৰাই বড়ো হাৰিমু আফাদ, বড়ো সাহিত্য সভা, দুলাৰাই বাথৌ গৌমুঠকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ সহযোগত 25 গৰাকী বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাৰ আধাৰত এই যি বাগৰুম্বা দোহো আয়োজন কৰিছে, মই ভাবোঁ এই বাগৰুম্বা দোহোৰ জৰিয়তে আমাৰ বড়ো সমাজৰ যি সাংস্কৃতিক বৈভৱ, লোকগীত, লোক সংস্কৃতি, লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, লোক অলংকাৰ আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰ লাভ কৰিব, প্ৰসাৰ লাভ কৰিব আৰু সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব। পুনৰ সকলোকে আদৰণি জনাই পুনৰ সকলোকে এটা হাত চাপৰিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাবলৈ কৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় বাগৰুম্বা, জয় দোহৌনি। ধন্যবাদ। जोंनि गेजेराव दंफैयो मानगोनां BTCनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारी सार, बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। নমস্কাৰ, খুলুমবাই। ঠান্ডা না গরম?